Maayong gabi sa tanan. Sa padayon natong pagtuon sa pulong sa Ginoo, ang atong pagatun-ang karong gabi una ay ang libro sa katapusang book sa Old Testament mo ang Malakay chapter 1 verses 1 to 5. So, tanawon nato karon ang mensahe sa atong Ginoong Dios ngadto sa iyang katawhan sa bansang Israel before nga siya ay wala na magpakita kanila or wala na mag uh, pakipag-communicate kanila for 400 years hanggang sa New Testament. So ang message sa atong Ginoong Dios before sa New Testament nga kung saan gidala kani nga mensahe ni Prophet Malakay. Malakay chapter 1 verse 1. Matod pa din mao kini ang gisulti sa Ginoo kang Malakiyas aron isulti ngadto sa katawhan sa Israel. So makita nato dinhi nga ang atong Ginoong Dios ay nakipag-istorya kang Malakay, Prophet Malakay kay Malakiyas sa Binisaya, kung saan ang reason ini para isulti niya kini sa katawhan sa Israel. Balikon ko ang Malakay chapter 1 verse 1, mao kini ang gisulti sa Ginoo kang Malakiyas aron isulti ngadto sa katawhan sa Israel. Ang Ginoong Dios nakipag-istorya kay Prophet Malakay para iyang ihatod kini ngadto sa katawhan sa Israel, sa bansang Israel. Si Malakay ang last prophet nga nadunggan sa mga Israelita until John the Baptist. So mao ning gitawag nga 400 years of silence sa Ginoo hangtod sa New Testament. Gitawag si Malakay sa Ginoo to confront God's people o dili kini sayon nga trabaho sa mga propeta. It was his responsibility to rebuke the people for the sins they were committing against God and to call them to return to the Lord. So mao kini ang trabaho sa mga propeta sa Old Testament. Daghang mga self-proclaimed nga mga prophet karon sa atong kapanahonan sa 20th century na kung saan ay lahi ang ilang mensahe nga gikan sa Dios, parang puro mga prosperity. Pero ang Old Testament prophets magmula sa pinakaunang propeta, magmula kay Samuel nga Samuel nga ginganlang gid nga propeta sa Ginoo hangtod sa kang Malakay, ang ilang mensahe ay pahitungod yod sa Ginoong Dios kinsa siya o mahitungod sa mga warning sa iyang katawhan dahil kadalasan sila ay may pahilayo na sa atong Ginoong Dios. So unsa ang reason kung anong nakipag-istorya ang Ginoo kang Malakay? Para isugilon ni Malakay ang giingon sa Ginoo sa katawhang Israel. So matod ko pa kanina, si Malakay ang last prophet from the Old Testament. Ang prophets, the prophets ay ang mga tao sa Old Testament nga personally nakabati sa burden sa Ginoo as God give them insight kung unsa ang anaa sa kasing-kasing sa mga tao. So dahil ang propeta mao kini ang mga mensahero sa Ginoo sa Old Testament, atong makita dinhi nga ang kasing-kasing or kalooban sa atong Ginoong Dios ay ilagyong personal nga nabati para ma-relate kini nila ngadto sa katawan sa atong Ginoong Dios. It was not easy for Malakay para expose ang hypocrisy tigpa karong ingnon or to repeat to the people the complaints they were secretly said against the Lord. Pero tungod kay mao kini ang gisugo kaniya sa Ginoo, wala siya reason nga dili niya kini buhaton unlike Jonah. So dunay propeta sa Old Testament nga ginganlan og Jonah nga imbis gisugo sa Ginoo ay midagan siya sa presensya sa atong Ginoong Dios. Abi niya og madaganan niya ang atong Ginoong Dios. Imbis gisugo siya ngadto sa Ninive, miadto siya sa opposite nga lugar sa Joppa para daganan or dili sundon ang atong Ginoong Dios. Matod pa sa Jonah chapter 1 verses 1 to 3,
Usa ka adlaw ni ana ang Ginoo miingon kay Jonas nga anak ni Amittai. Verse 2, lakaw ngadto sa dakong syudad sa Nineveh og badlunga ang katawhan didto kay nasayran ko nga hilabihan sila kadautan. So muning sugo sa atong Ginoong Dios kay Prophet Jonah, iyang pagabadlungon ang katawhan sa Nineveh kay dautan daw kayo ang ilang ginabuhat. Verse 3, apan inay mo adto si Jonah sa Nineveh, mipadulong hinuon siya sa Tarsis. Ang Tarsis ay opposite sa Nineveh. Muna nga miadto siya sa Joppa o dito may barko nga paingon sa Tarsis, mibayad siya sa iyang pliti o misakay siya aron mahilayo sa Ginoo. So ni akong giingon nga gidaganan, gusto niyang daganan ang atong Ginoong Dios, ang iyang presensya. Di ayaw niyang sumunod sa atong Ginoong Dios bisan siya ay propeta sa atong Ginoong Dios, dahil some of the reason ay galit siya sa mga Ninevites or mga katawhan sa Nineveh. Matod pa ni Eugene Peterson, the task of a prophet is not to smooth things. Dili para ayuhon ang mga butang. Is not to smooth things over, but to make things right. Iyang pagatuliron, iyang pag-ayuhon ang mga butang ayon gayud sa gusto sa atong Ginoong Dios. Sa verse 2 ng Malakay chapter 1, mao ning gingon sa Ginoong Dios, ang Ginoo miingon sa iyang katawhan, pero ang iyang kausap dinhi si Prophet Malakay. Ang Ginoo miingon sa iyang katawhan, gihigog man ko kamo kanunay, apan mitubag sila. Diun sa man kami paghigugma, ang Ginoo mitubag, si Esau ug si Jacob magsuon, apan gihigugma ko si Jacob ug ang iyang mga kaliwat. So, unang-una, ang gisulti sa atong Ginoong Dios ay gi-comfort niya ang iyang katawhan, pinaagi sa pagpadayag nga wala mabago ang iyang paghigugma kanila. Kung paano niya gihigugma ang ilang katigulangan nga mula kay Abraham, Isaac, and Jacob hangtod kay Moses, o sa tanan nilang mga katigulangan, kini nga paghigugma ay wala mabago. So gi-comfort niya ang iyang katawhan nga bisan sa ilang pagkasuping ko masinupakon kaniya, anaa paghihapon ang iyang gugma kanila. Pero dinhi for sure ang katawhan sa Ginoo nagdaot na sa iyang gugma kanila, o gi-reassure sila concerning sa iyang gugma nga walay paglubad. Ang unang sala nga gideklara sa Ginoo ngadto sa iyang katawhan ay ang sala sa kulang nga devotion or paghigugma ngadto kaniya. Mao kini nga sala ang first nga gimension sa Ginoong Hesus sa 7 churches of Asia Minor. Siguro tungod kay ang lack of love for God is the source of all other sins. Pag usa ka tawo wala na gani, minus na ang iyang paghigugma, ana na dayon magsugod ang nagkalanglaing sala nga iyang makumit. Matod pa dinhi sa Revelation chapter 2 verses 4 to 7, na siya nakigistorya ang atong Ginoong Dios through Jesus Christ and to His angels, nakigistorya sa simbahan o sa katawhan sa mga Kristohanon sa Ephesus. Matod pa dinhi niya, apan ang akong ikasaway kaninyo mao kini, ang inyong paghigugma kanako karon dili na sama kaniadto. So sa English ni first love. Ang gugma daw nila, ang first love daw nila sa atong Ginoong Kristo ay dili na parehas, nawala na, mikupas na. Verse 5. Hunahunaan ninyo kung nganong nabugnaw kamo. Pag hinulsol kamo og buhatan ninyo pag-usab ang inyong gibuhat kaniadto. Kung dili mo anha ako og kuhaon ko ang inyong suga. So kining suga sa verse 20 ng Revelation chapter 1 verse 20 ay mao yata kining mga pastor or mga messenger sa simbahan, labi na gyud sa Ephesus. So mao ni ang unang sa 7 churches sa Asia Minor. Ang Ephesus ang unang gi-confront sa atong Ginoong Hesus o sa atong Ginoong Dios mahitungod sa ilang gugma nga milubad na.
Gani halos tanang Israelitan memorize man kini nga sugo sa Ginoo may tungod sa paghigugma kaniya. Maunang mas importante ang pagbuhat dili ang pagsulti lang. Nay mga tao nga moingon nga gihigugman nila ang atong Ginoong Dios pero layo ra kayo sa ilang binuhatan. Importante ang pagbuhat kaysa professing lang sa pagprofess. Sa bansang Israel matud pa sa Deuteronomy chapter 6 verses 4 to 7 mao ni ang gihulagway sa atong Ginoong Dios or gideklara sa atong Ginoong Dios ngadto kanila. Matud pa niya dinhi sa katawhan sa Israel, hinumdumi katawhan sa Israel ang Ginoo og ang Ginoo lamang maoy atong Dios. Matud pa sa ni Moses sa bansang Israel. Hinumdumi ba daw gi-remind niya dinhi ang mga Israelita nga ang ilang Dios ay ang Ginoo lamang sa Israel. Ang Ginoo og ang Ginoo lamang maoy atong Dios. Higugmaa ang Ginoo nga inyong Dios sa tibuok ninyong kasing-kasing kalag ug kusog. So without reservation. Walay pugong-pugong ang pagigugma sa Dios nga gisugon niya sa bansang Israel sa iyang katawhan sa Old Testament. Ayaw ninyo kalimti kining mga balaod nga gihatag ko kaninyo karon. Itudlo kini kanunay sa inyong kabataan, sa inyong mga anak. Isguti kini kung anaa kamo sa inyong balay o kung magpanaw kamo, magbiyahe o sa dayo na ninyong katulog o sa pagmata ninyo sa buntag. Subot, ipasabot nga ang pulong sa Ginoo ay walay oras kung dili kung dunay free time o intentional hisgutan gid kini ang pulong sa Ginoo ngadto sa iyang katawhan sa ilang pamilya sa iyang mga anak. So mao ni ang gugma nga gisugo sa atong Ginoong Dios mahitungod kaniya gikan pa sa Old Testament down to the New Testament. Walay walay bahar-bahar nga gugma atong ihatag sa atong Ginoong Dios. Og kini nga deklarasyon dapat dili kini makita sa pag-profess lang nato, pagdeklara lang sa usa ka Kristohanon, kung dili makita kini sa iyang binuhatan. Unsa ba ang sign nga gihigugma o proof nga gihigugman nato ang atong Ginoong Dios matud pa sa atong Ginoong Kristo ay tumanon ang iyang gisugo kanato. So giunsa ba paghigugma daw nangutana ang katawhan niya, ang bansang Israel, kung paano niya gihigugma sila o mitubag ang atong Ginoong Dios by comparing Jacob and Esau nga sila managsuon pero mas gihigugman niya si Jacob. So kung makita nato dinhin parang may favoritism ang atong Ginoong Dios dahil before that pa daw sa wala pa sila matawo ay si Jacob na ang gihigugma sa atong Ginoong Dios. Pero atong hinumduman nga ang atong Ginoong Dios ay all-knowing, bisag wala pa kini nahitabo ay hibaw-an na niya kung unsa ang mahitabo. So parang may favoritism din in relation of loving both Jacob and Esau. Pero atong hinumduman nga ang Ginoo is all-knowing before, sa present og sa umaabot. Og makita nato nga sa nagdagko na sila si Esau og si Jacob, mas gipili ni Jacob ang pagpahalaga, importansya sa mga butang sa Ginoo, samtang si Jacob si Esau ay gibaliwala niya kini. So before pa sila nakita na sa atong Ginoong Dios kung kinsa kanila ang magpahalaga sa mga butang sa atong Ginoong Dios, sa mga spiritual nga butang. So makita usab nato dinhi nga dili lamang si Jacob ra ang gihigugma sa atong Ginoong Dios, matod pa sa atong Ginoong Dios kauban na ang iyang kaliwatan, ang katawhan, ang mga Hudiyo, ang bansang Israel. Dunay usa ka church member nga mireklamo sa iyang pastor for preaching a series of sermons on ang sala sa katawhan sa Dios. Nag-series kining pastor sa iyang preaching mahitungod sa sala sa katawhan sa Ginoo, sala sa mga Kristohanon. Matud pa niya sa pastor nga lahi ang sala sa usa ka Kristohanon compare sa dili mga Kristohanon.
tinuod matod pa sa iyang pastor kay mas grabe ang sala sa Kristohanon kung siya makasala nga naman. Kay kung makasala ang Kristohanon, wala lamang niya gi-break ang balaod sa Dios, is breaking the heart of God. Kung ang Kristohanon deliberately, intentionally sins, it isn't just the disobedience of a servant to a master, or the rebellion of a subject against a king. It's the offense of a child against the loving Father. Dahil ang mga Kristohanon, maulamang ang mga anak sa atong Ginoong Diyos, matod pa niya sa iyang written word. So, kung nagpakasala, ang iyang anak, wala lamang niya gisupak ang sugo sa iyang amahan, kung dili, iya pang gibreak, iyang gibuhak, iyang gisamaran ang kasing-kasing sa iyang amahan. It is the offense of a child against the loving Father. Malakay chapter 1 verse 3, o gikasilagan ko si Esau ug ang iyang mga kaliwat. So in contrast, gimahal niya si Jacob ug iyang mga kaliwat. In contrast sa verse 3, gikasilagan daw sa atong Ginoong Dios si Esau ug ang iyang mga kaliwat. Gigunob ko ang ilang kabungturan ni Esau, o gigunob ko ang kabungturan ni Esau ug gitugyan ko ang iyang kayutaan ngadto sa ihalas nga mga mananap. So makita nato dinhi nga matod pa sa Ginoo, he is hated Esau, ngunit apil ang iyang kaliwat. So kinsa ba kini si Esau? Si Isya ang nagbaligya sa iyang birthright ngadto sa iyang igsuon sa sabaw lamang sa pagkaon. So si Esau mao ang kaluhan ni Jacob. Magwang si Esau dahil siya ang unang gipanganak, migula sa tiyan sa ni Rebecca, kung ako nagkamali, basta ni Hana, asawa ni Isaac. Siya ang una, og misunod dayon si Jacob na mi kaputyata sa tikod ni Esau. So mabasa nato ni sa Genesis 25:29 to 34, ang pagbaligya ni Esau sa iyang birthright isip kamagwangang anak. Kini ay importante kaayo sa katawhan sa atong Ginoong Dios. Matod pa sa Genesis 25, chapter 25, verses 29 to 30, maayong gabi usab diha day si Heidi nga igsuon sa akong asawa nga atoa sa Hinguog ay nananaaw sa live na ito. Muna nga patsada kayong magtudlo sa pulong sa Ginoo through Facebook or YouTube sa media, dahil ang tibuok kalibutan ang imong audience. Dili lamang dinhi sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental, kung dili ngadto sa saang sulok sa mundo. Matod pa sa usa ka broadcaster nga sa ABS-CBN ka o Channel 12 sa unang panahon. So naitaw sa akong likod ganina, nakahupas pa karon, nakailis na siguro mula kaon yung bata. Usa niya nakaadlaw, Genesis chapter 25 verse 29, usa niya nakaadlaw samtang naglata si Jacob og mga liso pagkaon ni siya. Nahiuli si Esau gikan nga nangayam sa kapatagan ng hunting sa kapatagan. Gigutom siya og miingon kang Jacob, pakana ako ni anang imong sabawng pula kay gigutom ako. Tungod ni ini ginganlan siya gidom si Esau. Pulahon og panit ni si Esau. So pulahon og panit, mistiso ka, grabe. Apan si Jacob mitubag, pakanon ko ikaw niini kung ihatag mo kanako ang imong mga katungod sa pagkamagulang. So kini si Esau ay mandaraya, deceiver di si Esau. So bisag iyang igsuon, gigutom, nangayo og pagkaon, pero naghatag siya og sa tawag ani, giingnan niya nga pwede kang mukaon, pero ang imong pagkamagulang nga as a birthright sa pagkamagulang ay imong ihatag kanako. Miingon si Esau, mitubag si Esau, oo, ihatag ko unsa may kapuslanan sa akong katungod sa pagkamagulang kung mamatay ako karon sa kagutom. So dinhi makita nato nga tungod lamang sa pagkaon
wala may namatay gid sa kagutom siguro sa pagkaon sa isang bisis lang. Kung famine gid siguro, pero kung gigutom ka lang, dili man mamatay mo sa kataon dahil do na gani nagapasting nga moabot og 40 days. So matod pa dinhi sa verse 32, miingon si Esau, oo, ihatag ko unsa may kapuslanan sa akong katungod sa pagkamagulang. Kung mamatay ako karon sa kagutom. Verse 38, si Jacob mitubag, panumpa una nga ihatag mo gayud kanako ang imong mga katungod. Busa nanumpa si Esau og iyang gibaligya kang Jacob ang iyang mga katungod sa pagkamagulang. Gibaligya ni Esau ang iyang katungod sa pagkamagulang sa usa lamang katasa o sa sabaw lamang o sa pagkaon lamang. O kini ay gipamatud-an nila tungod sa pagpanumpa ni Esau atubangan sa kay Jacob ug sa atong Ginoong Dios nga ibaligya gid niya ang iyang katungdanan sa pagkamagulang. Busa nanumpa si Esau og iyang gibaligya kang Jacob ang iyang mga katungod sa pagkamagulang. Verse 34. Unyang ihatagan siya ni Jacob og pipila ka buok pan og linat ang mga liso og gikaon niya kini, unya miinom og milakaw. Sa ingon ining pagiha, gipakawalay bili niya ang iyang mga katungod sa pagkamagulang. So dinhi nasuko ang atong Ginoong Dios. Muna nga before the foundation, before wala pa sila matao na mingon ang atong Ginoong Dios, gihigugma ko si Jacob kay ni Esau. Nga naman tungod ni ining panghitabo ni ining sa Genesis chapter 25 verses 29 to 34 nga walay bilis ni Esau ang iyang katungod sa pagkamagulang. Dahil ang pagkamagulang muna ang grabing panalanginan gid sa atong Ginoong Dios sa iyang spiritual maging sa mga material nga mga butang. Pero mas panalanginan siya sa spiritual. O kini gibaliwala ni Esau. So nganong nasuko man ang Ginoo kang Esau tungod sa iyang pagbaliwala sa katungod sa iyang birthright. Tungod kay si Esau ang kamagwangan sa family, he should have inherited both the blessings and the birthright para sa firstborn. Pero gibaliwala niya kini. But the statement that God loved Jacob but hated Esau has troubled some Christians or many people. The verb hate must not be defined as a positive expression of the wrath of God. God's love for Jacob was so great that in comparison, ang iyang action ngadto kang Esau look like hatred. As an illustration, Jacob loved Rachel so much that his relationship to Leah seems like hatred. So morning usa ka illustrasyon na makita usab nato sa Bible, may tungod mismo kay Jacob sa diyang si Jacob ay milayas na dahil napungod pag-ayo si Esau kanya, gusto siyang patyon, may kalagyo siya ngadto siyang uyuan og si Rachel ay nahigugma si Jacob kay Rachel ang manghod ni Leah, pero tungod kay ang ilang kultura ay unahon gayud ang magwang, so iyang giminyuan usa si Leah. Pagkahuman sa 7 years ay siya niya gipangasawa si Rachel dahil gitugot na kini sa ilang kultura. So when Jesus called to his disciples to hate their own family, mao kini ang application in a similar way na matud pa sa atong Ginoong Jesucristo, kung mas gihigugma mo ang imong ginikanan, ang imong igsoon, labaw ka nako, dili ka angayan nga mahimo na kong disciple. Mao na ang giingon sa Luke chapter 14 verse 26. Kung may tao nga gustong mosunod ka nako, apan mas gimahal niya ang iyang mga ginikanan, asawa, mga anak, mga igsoon o ang iyang kaugalingon kay kanako, dili siya mahimong akong sumusunod. Sumuna nga ang paghigugma nato ang sa atong Ginoong Dios ang pinakalabaw sa tanan nga paghigugma without reservation, total devotion sa atong pagkatao. Nga naman dahil ang atong Ginoong Dios ang first class nga Dios, ang gipangayon niya ang first class guide nga gugma.
Matod pa sa Matthew chapter 6 verse 33, uh, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Ang iyang gidiman, unahon gid siya sa pagpangita sa usa ka tawo sa kadaadlaw sa ilang kinabuhi og sa iyang pagkamatarong ug ang tanang mga butang nga iyang gikinahanglan kusa kaninyang idugang na lamang. Ang atong gugma sa Ginoong Hesus must be occasionally move us to do things that appear nga murag hatred to those whom we love. So kung pagpilion na kita sa Dios o sa kinsa man atong mas higugmaon ang gisugo sa atong Ginoong Hesus, siya gyud ang atong pagapilion. Matthew chapter 12 verses 46 to 50 mo ning gingon, samtang nakigsulti pa si Jesus sa mga tao, miabot ang iyang inahan og mga igsoon. Nagtindog sila didto sa gawas kay gustong makigsulti kaniya. Unya usa ka sa mga tao didto miingon kaniya, ang imong inahan og mga igsoon ato sa gawas ug buot silang makigsulti kanimo. Nganong wala man sila makasulod dahil sa kapanahonang ito, pag ang atong Ginoong Jesucristo ay magtudlo na naa siya sa usa ka lugar, kung naa siya sa sulod sa balay, nagtinumbanay ang mga tao, halos mag-stampede na dahil sa kadaghang gustong mutanaw, gustong makikisyoso o gustong mamati sa teaching sa atong Ginoong Jesucristo o gustong maayo sa ilang mga sakit mo nang nining higayon na ang iyang igsuon o inahan dili makasulod tungod sa kapiot sa sulod sa panimalay. Busa matod pa sa verse 48, si Jesus mitubag sa tao, kinsa man ang akong inahan, kinsa man ang akong mga igsoon. 49, unya gitudlo niya ang iyang mga tinun-an og miingon, tan-awa mao kini sila ang akong inahan ug ang akong mga igsoon. Unsay reason? Verse 50, kay ang akong inahan og mga igsoon mao kadtong nagbuhat sa kabubuton sa akong amahan nga ato sa langit. Sumurag hatred kini pamation nga mas gipalabi pa niya ang mga tawo nga namati nagbuhat sa kabubuton sa atong Ginoong Dios kaysa iyang physical nga ginikanan o nga inahan og mga igsoon. Munang gingon nga ang hatred nga gipakita niya kay Jacob ay dili naman hatred nga positive yun, kung dili comparing lang sa iyang gugma sa ilang duha. So unsay nahimong resulta sa kasuko sa Ginoo kang Esau? He hated Esau og ang iyang kaliwat busa. Matod pa sa verse 3, gidestroy niya ang ilang mga achievements, kabungturan. Malakay chapter 1 verse 4, kung ang mga kaliwat ni Esau, matod pa sa atong Ginoong Dios ngadto kay Malakay, kung ang mga kaliwat ni Esau ang mga Edomians, muingon, tukoron na mo pag-usab ang among kalungsuran nga nagunob ang Ginoo motubag. Hala, tukoran ninyo pag-usab kay gubon ko gyapon kini. Ang mga tao maghingalan niini nga daotang nasod og nasod nga kaligotgutan sa Ginoo hangtod sa hangtod. So ang mga kaliwat ni Esau, kung sila ay gigunob, gidestroy sa mga laing nasod sa pinaagi sa gubat, moingon sila nga ayuhon namo ang nagunob namong lungsod, mingon ang Ginoo nga hala ayuha kay gubon ko na usab. Mao nang hatred sa Ginoo ni Esau ug sa iyang kaliwat. But they are progressive nation until now. So gubon lang gyapon sa Ginoo. So unsay tawag unsay tawag sa mga tao sa nasod nga giguba sa Ginoo? Nasod nga daotan nga gikasilagan sa atong Ginoong Dios. Ang laing proof sa gugma sa Ginoo sa iyang katawhan, sa katawhan niya ay ang panalangin nga iyang gihatag kanila. Parehas sa kaliwat ni Esau, sila ay nag-suffered during the Babylonian invasion of Israel. Pero ang Ginoo wala mo promise kanila to restore their land as He promised to the Jews. O gani sila panghinambong nga ilang i-restore dayon ang naguba nilang nga city sa mga Edomian.
Pero ang Ginoo wala mo uyo niini. Gani iyang gitawag ang kaliwat ni Esau nga wicked nation. Pero ang kaliwat ni Israel o ang bansang Israel ay Holy Land. Matod pa sa Zechariah mo nang in contrast sa mga kaliwat ni Esau daotang nason, sa kaliwat ni Jacob Holy Land, holy nga nason. Zechariah chapter 2 verse 12, og maiya sa Ginoo ang Juda ingon nga iyang bahin sulod sa balaang yuta, Holy Land, og piliun niya pag-usab ang Jerusalem after the Babylonian, after the exile. Pero atong hinumduman nga ang Edomites nga kaliwat ni Esau ay yawanong mga tao gyud tungod sa wala nila pagsunod sa kabubuton sa Ginoo, ug deserve gyud nila ang judgment. Pero ang iyang katawhan nga gibihag sa Babylonia ay disiplina lamang kini kanila. Sumunang kalainan. Pag ang usa ka Kristohanon, tinuod nga Kristohanon, anaa sa mga kalisdanan, kana ay disiplina sa Ginoo, dunay teaching dana nga ma-learn ang iyang katawhan. Ang usa ka Kristohanon, dahil siguro nagbuluyagon siya, ngunit ang usa ka tawo nga walay relasyon sa atong Ginoong Dios, dili tinuod nga Kristohanon kung siya ay anaa sa kalisdanan, calamity kana or judgment na sa Ginoo tungod sa wala niya pag-ila sa atong Ginoong Dios. Muna nga ang katawhan, muna nga deserve sa mga tawo nga walay relasyon sa atong Ginoong Dios ang suffering nga ilang nahigaw dahil judgment na sa Ginoo tungod sa ilang pagkatulibagbag, wala pagsunod sa kabubuton sa Ginoo. Ngunit sa mga tinuod nga Kristohanon nga nagasunod sa atong Ginoong Dios, disiplina lamang kana. Matod pa sa Hebrew chapter 12 ba yon, nga ang anak, ang tinuod niyang anak ay iyang disiplina. Ngunit ang dili niya tinuod nga anak, ang illegitimate child ay iyang gipasagdan niya og hangtod nga i-judge niya kini. Malachi chapter 1 verse 5, makita gayud ninyo kini og moingon kamo gamhanan gayud ang Ginoo bisan sa gawa sa Israel. So gamhanan gayud ang Ginoo bisan sa dili niya katawhan. Gipili sa Ginoo ang Israel para dalhon nila ang iyang pangalan og makita kini sa ubang katawhan nga moresulta sa pagduol nila sa atong Ginoong Dios even to other nations. Muni ang isa sa mga purpose nganong gipili ang bansang Israel, or main purpose, matod pa sa Deuteronomy chapter 7 verses 6 to 8. Deuteronomy chapter 7 verses 6 to 8, matod pa din in relation sa pagpili o pagtawag sa mga Israelitas sa atong Ginoong Dios. Kay kamo balaan nga katawhan, matod pa sa atong Ginoo ngadto sa mga Israelita. Kay kamo balaan nga katawhan og iya kamo sa Ginoo nga inyong Dios, matod pa ni Moses sa mga Israelita. Sa tanang katawhan sa kalibutan kamo ang gipili sa Ginoo aron mahimong iyang kaugalingong katawhan. So unang-una, para mahimong gipili ang mga Israelita para mahimong iyang kaugalingong katawhan sa atong Ginoong Dios. Verse 7, gipili kamo sa Ginoo og gimahal niya, dili tungod kay mas daghan kamo kaysa ubang katawhan. Gani kamo may labing jutay lang. So dili makapanghinambog ang mga Israelita kung nganong gipili sila dahil jutay o gamay lang sila nga katawhan, gamay sila nga nason, walay kusog. Kung dili patungod sa atong Ginoong Dios, dili patungod sa iyang grasya, kaluoy, unsa pinadiha, mercy, ay wala gyoy mahimo ang mga Israelita dahil gamay sila nga nason. Verse 8, apan gipili kamo niya kay iya man kamong gimahal ug nagtuman siya sa iyang gisaad sa iyang mga katigulangan. So, tungod sa pagkapili sa mga Israelita sa atong Ginoong Dios, sila ang mahimong example sa tanang katawhan sa kalibutan. Dala-dala nila ang pangalan sa atong Ginoong Dios. Dala-dala nila ang responsibilidad nga buhaton nila ang reason kung nganong gipili sila sa atong Ginoong Dios. Pero sa panahon nga magtulibagbag ang iyang katawhan, kaulawan usab kini sa Ginoo kay madalahig man ang iyang pangalan.
masayang ang opportunity nga gihatag sa Ginoo kanatong iyang katawhan to glorify Him. Kita lamang ang tinuod nga makaglorify sa atong Ginoong Dios, ang tinuod nga mga Kristohanon, ang matinud-anon nga mga Kristohanon. Pero masayang ang oportunidad nga oportunidad nga gihatag sa Ginoo kanatong iyang katawhan to glorify Him kung ang atong pagsunod sa Ginoo ay walay klaro og mahimo kining weak witness, uyan nga witness ngadto sa dili mga Kristohanon. Atong i-remind kanunay ang atong mga kagalingon nga ang mga trials nga atong gakasinati as individual ay oportunidad kini to glorify God taliwala sa dili tinuod nga mga Kristohanon. Sa mga tao nga walay Dios, nganong walay Dios dahil wala nila sunda ang kabubuton sa atong Ginoong Dios, munang walay Dios. Philippians chapter 2 verses 13 to 16. Kay ang Dios mao ang nagahatag kanato og tinguha og katakos sa pagbuhat sa iyang kabubuton. Unsa gingon ni Apostol Paul sa mga Kristohanon sa Filipos, ang atong Ginoong Dios, ang grasya sa atong Ginoong Dios, ang atong Ginoong Dios ang nag-empower sa iyang katawhan kanatong mga Kristohanon para mabuhat nato ang iyang kabubuton. Dili ta makaingon nga ako nagud ni, dahil sa grasya lamang o sa tabang lamang sa Ginoo nato mahimo ang iyang kabubuton. Matod pa ni Andrew A., gusto kong bumait pero hindi ko magawa. Ginoo, dahil kung wala ang Ginoo, wala ang grasya sa Ginoo, wala ang tabang sa Ginoo, kahit anong klaseng pagbinuotan sa usa ka tawo, di gid niya magagawa sa God faith of you. Munang mupasok na dayon ang pagpakaron ingno na lang. Verse 14, buhatan ninyo ang mga buluhaton nga walay pagbagulbol o paglalisay. Kung mubuhat sa mga butang nga in relation sa for the sake of the Lord Jesus Christ, kinahanglan walay bagulbol o paglalis-lalis. 15, aron mahimo kamong hingpit nga mga anak sa Dios, hinlo og walay kasaway sa inyong pagkinabuhi. Niining kalibutan nga gipuy-an sa mga tawo nga daotan og makasasala. Ang tinuod nga mga Kristohanon nataliwad-an sa mga taong daotan og makasasala, matod pa ni Apostol Paul. Angay nga kamo mahisama sa mga suga nga nagadan ang kanila. Kung paanong si Jesus Christ ay light of the world, ang mga Kristohanon nagasunod kaniya ay suga usab sa kalibutan. Matod pa sa atong Ginoong Jesucristo sa John chapter 8 verse 12, kung wa pa nagkamali, I am the light of the world, and those who follow me will shine also. Mahimo silang suga. Yun nga nagadanag kanila, nagadanag sa mga tao nga wala mutuo sa atong Ginoong Jesucristo. Verse 16, sa inyong pagsugilon sa pulong sa Dios nga nagahatag sa kinabuhi nga walay katapusan. So pag ikaw ay Kristohanon, nagasugilon ka gyud sa pulong sa Ginoo. O kung sama kamo niini, may ikapasigarbo ako sa pagbalik ni Kristo, tungod kay may kapuslanan ang akong paghago diha kaninyo. So unsa ang mga Kristohanon? We are the light of the world. Kita ang nagasuga sa kalibutan nga mangitngit dahil sa sala sa mga tao nga wala pag-ila sa atong Ginoong Dios. Every difficulty is an opportunity to demonstrate to others what the Lord can do for those who put their trust in Him. Mao na mga igsoon nga ang atong gamahan ng Diyos, siya ay naga-empower kanatong mga Kristohanon. Empower to do the will of God. Siya ang tabang kanato nga mabuhat nato ang iyang kabubuton. So din hilang una kita kutob sa Malakay chapter 1 verses 1 to 5, kung saan gibutangan ko kuni og title nga The Message of God before the New Testament, the last message of God. Ang mensahe, ang message sa Ginoong Diyos before sa New Testament. Because after sa mensahe sa atong Ginoong Diyos kang Malakay para isulti sa iyang katawhan, around 400 years wala na siya
communicate sa iyang katawhan until nga si John the Baptist na tao og nakipag-communicate siya sa amahan ni John the Baptist nga si Zechariah ug sa iyang inahan nga si Elizabeth. So from 400 years nga gap ay pa lamang nakipag-communicate ang atong Ginoong Dios dahil mataw na ang atong manunubos nga Dios nga nagpakatawag na mao ang atong Ginoong Hesukristo. Daghang kayong salamat sa nananaw ug mananaw pa niini nga live telecast sa Facebook ug aduna sa kitay personal channel dito sa YouTube, Edwin Makahilos, ang akong personal channel. So anadihan naka-imbak ang atong mga pagtulunan na atong gitun-an, kauban kamo niya na channel. So sa tanan nga nananaw ang mga ang Ginoo manalangin kaninyong tanan. So gaampo kita among amahan, salamat kay Ginoo sa katatapos namong tuon sa imong pulong, O Lord God, sa tanan nga nananaw og magatan-aw pa Ginoo niini nga pagtulunan Panginoon sa imong pulong, O Lord God, panalangin sila amahan. I pray, Father God, unsa man ang ilang mga panginahanglan Ginoo, ito may physical kayuhan sa lawas, O Lord God, nga masakiton. Lord, hikapa ang ilang lawas Panginoon. Ayuha Ginoo, I pray ang nag-malfunction nga party sa ilang lawas amahan sa pangalan ni Jesus. Financial blessing, financially Panginoon, relational blessing mo Lord God, na maayo ang relasyon sa bawat pamilya Ginoo, ug labi na gyud sa spiritual amahan nga sila makaila kanimo, ang wala pa nakaila, ang nakaila na ay mas mulig-on pa ilang pagtuo sa iyo, O Lord God, through listening, doing your words Panginoon. Salamat kay Ginoo. Salamat kayo, Diyos na buhay. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. O ang tanang mga anak sa Diyos magaingon. Amen and amen. Praise God. Kumusta sa tanang nga mga kaigsunan sa Burning Bush Christian Fellowship dinhi sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental, sug sa tanang sulok sa mundo, maging sa Amerika. Doon na tayo pag-umangkod dito, Chichi Mateo. Sa Canada, doon na tayo pag-umangkod dito si Romel Neri ug si Dayan Alvarez. Dayan Makahilos dati pero naminyo sa Alvarez. Sa Saudi si Cielo Gabo or Cielo Albios. Sa Australia si Michelle Moisey o si Joyce Mi Avalona. Sa Brunei may uli na si Ching Nere, niya na sa Cagayan de Oro, niya na sa aming silingan. O sa tanan gayon nga atong makauban sa Burning Bush Christian Fellowship, even sa atong mga amigo o amiga sa Prayer and Praise International Ministry before, nalimutan ko na ang ngalan nila karon, dito sa Maynila. Sa tanan accountability group, sa Kinali accountability group, may gabi kaninyang tanan. Dinhi lang kita kutob og sa sunod natong panagkita dinhi sa Facebook. God bless you all. Bye-bye.